Saudara pendengar, tadi kami berbicara tentang ibu kota. Di Australia, setiap negara bagian mempunyai ibu kota. Misalnya, Adelaide adalah ibu kota negara bagian South Australia. Seperti saudara ketahui, ibu kota Australia ialah Canberra. Dalam bahasa Inggris, The capital of Australia is Canberra. Is Canberra the biggest city in Australia? No, Sydney's the biggest. Well, Canberra isn't the smallest. No, Darwin's the smallest. And Canberra isn't the hottest. No. Well, is Canberra the coldest or the wettest city? No, it isn't. But I think it's the most important. coba dengarkan Helen lagi. Dia akan mengatakan, kota itu yang paling penting. It's the most important. It's the most important. Untuk memperbandingkan dua hal dengan menggunakan kata sifat yang panjang, seperti important, kita pakai kata More. More important. tetapi kalau kita memperbandingkan lebih dari dua hal dengan menggunakan kata sifat yang panjang, kita pakai ungkapan The most. The most. The most important. The most important. Canberra is the most important city in Australia. Coba ucapkan sesudah Helen. The most important. Canberra's the most important city in Australia. Canberra's the most important city in Australia. Baiklah. Sekarang, coba dengarkan sedikit keterangan lagi tentang Canberra. Kota itu modern, dalam bahasa Inggris. It's modern. It's modern. Coba ucapkan sesudah Chris. It's modern. Yes, Ewan. It's the most modern city in Australia. Is it beautiful? Oh, yes. I've got a friend in Canberra. He says Canberra's the most beautiful city in Australia. Coba ulangi beberapa contoh tentang Canberra sesudah Helen. Siap, saudara-saudara? Canberra's the most important city in Australia. It's the most modern city in Australia. It's the most beautiful city in Australia. Saudara pendengar, mari kita kembali pada pembicaraan kita tentang Indonesia. Iwan akan menceritakan tentang Bali kepada Chris, yaitu tentang pura-pura Hindu di Besakih. Dalam bahasa Inggris, Hindu temples. Bali has large Hindu temples at Besakih. What are they like? They're the biggest and the most important temples in Bali. coba dengarkan lagi kalimat-kalimat Iwan. Besakih's got the most important temples in Bali. It's got the biggest temple in Bali. Sekarang, coba ulangi sesudah Iwan. It's got the most important temples in Bali. It's got the biggest temple in Bali. And what about Borobudur? Well, Helen, it's the most famous temple in Indonesia. Nah, bagaimana kita dapat pergi ke sana? Bagaimana perjalanan ke Indonesia? Dalam bahasa Inggris, Traveling to Indonesia. We can go by plane from Sydney. Or you can go by ship. Or we can go by train to Perth and by plane from Perth to Jakarta. That's the most interesting. Traveling by plane's the most expensive. Traveling by ship's the most comfortable. Traveling by train's the most interesting. saudara pendengar, coba ucapkan contoh-contoh itu. Helen akan bertanya, misalnya, Is traveling by plane expensive? dan saudara hendaknya menjawab. It's the most expensive. Jawaban itu berarti,
bahwa perjalanan dengan pesawat terbang adalah yang paling mahal kalau dibandingkan dengan perjalanan dengan kendaraan-kendaraan lain. Chris akan memberikan jawaban yang betul. Ulangilah jawaban itu. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Is traveling by ship comfortable? It's the most comfortable. Is traveling by train interesting? It's the most interesting. Is traveling by plane expensive? It's the most expensive. Yes, that's right. It's the most expensive, but it's the fastest. And it's quite comfortable for a short trip. Yes, I think it's okay. A ship's more comfortable, but it's slower. Saudara pendengar, sekarang Chris, Helen, dan Iwan akan melanjutkan pembicaraan mereka tentang perjalanan ke Indonesia. Mereka akan mengatakan apa yang merupakan gagasan yang baik. A good idea. Dan apa yang merupakan gagasan yang lebih baik. A better idea. Kalau kita ingin membuat suatu perbandingan dengan kata yang artinya baik, maka kata itu tidak kita ubah. Tetapi sebagai gantinya, kita pergunakan kata yang baru, yaitu better. Better. Coba ucapkan sesudah Chris. Better. Dan untuk menyatakan sesuatu yang paling baik, ungkapannya ialah the best. The best. The best idea. Coba ucapkan sesudah Chris. The best idea. Traveling by ship's a good idea.